Palitan mo yung magazine mo. Pilihan mo na ibang magazine. Yung problema mo. Hindi bala yan. Mata, target, pag-angat ng baril, sa katitigisa, ano, okay? Okay. Load. Huwag yung pagkakilan yung finger. Kaya lang. Naragutin nyo lang. Pag-angat. Lock. Lock. Okay, pag-angat. Hold. Unload. Unload. Hammer down. Holster. Time. 2, 4, 7. 35. Galing ha.